ବେତାଳ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ଯେତେ ଚକମା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ତୁ ଶେଷକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। सम्राट विक्रमादित्य राति बहुत हेलाणी राजनगरे न सोई ए मशाणी रे बुलुच कौन भय लागुनी? ଭୟ ଭୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭୟ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। राजन मु गोटे कहानी कहूची आउ हाँ से कहानीर उत्तर दबाकू भूलिबे नहीं। जदि न उत्तर देबे मो से गछ पाखकू चली जीवी। ए हा हा राजन मन देही कहानी शुण। गोटे गाँव रे जड़े गरीब युवकटीए बास करुला। दिन सारा जेतिकी परिश्रम कर रोजगार करए से गुजरान तार मेटी जाए। तथापि तार स्वप्नटीए थाए अधिक रोजगार करने। से निज बाहुबल अधिक रोजगार करी धनी हेब। दिने से गाँव को जड़े साधुटी आसिले। हे साधु महापुरुष मो भविष्यत गणना करिबा पाई मो अनुरोध करुचे। आपण दया करे मो भविष्यत देखंतु। मो धनी हेबाकू चाहूचे। आउ मो धनी केबे हेबी आपण कुहंतु। बच्चा तुम्हें जेते चेष्टा करिले भी तुम्हें धनी होई पारिब नाही। आउ हाँ तुम्हें जदि धनी होई गला तुमर से दिन मृत्यु होई जीवा। एक कथा सुनी युवक खूब दुखित होला। धनी हेबार चिंता तार भी मनरू दूरे गला। तेबे से चिंता कला से अधिक परिश्रम करिबा सब वृथा। दिने एक जंगल को जाऊला। से जंगल दे गला बेले किछि दूर रे एक सुनार बाक्स देखला। से सुनार बाक्स रे अजस्र सुना हीरा मोती माणिक आ मणिमुक्ता थिला। युवक यह देखी हतबाक हो गला। ओ एते सारा धन को बहुत सारा जीवन खर्च करिले आहुरी धन बढ़िब। ए धन नेले बहुत धनी होई जेबे। अरे साधु मते कहिथिले जो दिन मो धनी होई जेबे से दिन मोर मृत्यु होई जीव। ना बाबा ना ए धन एठी थाओ। एहाकू केही भी नहीं असाधु रूपरे एते सारा धन को खर्च करि पारे। नहले एमिति रही जाए। नहले संपूर्ण व्यवहार न होए एमिति धन रही जाए। ना ना मो निष्पत्ति नहीं चे ए धन को मो सद उपयोगी रे व्यवहार करिबे। युवक जनक से सुनार सिंधुक नहीं गाँव में पहुँचला। गाँव लोक मानू समस्त डाकिला। ग्रामवासी ए धन को मो निष्पत्ति नहीं चे ए गाँर उन्नति मूलक कार्य व्यवहार करिबे। कूआ पोखरी ए धन रे खोला जीव। रास्ता घाट ए धन रे निर्माण करा जीव।
ଆହୁରି ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଧନରେ କରାଯିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ସାଧୁ କହିଥିବା କଥା ଯୁବକର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ କାହିଁ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ? ସାଧୁ କଣ ମତେ ମିଛ କହିଲେ? କୁହ ରାଜନ, ସାଧୁ ଜଣକ ଏ ନିରୀହ ଯୁବକଟିକୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲେ? କଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା? ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଯୁବକଟି ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ସାଧୁ ଜଣକ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରାଜନ, ସବୁ ଜାଣି ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଖୁବ୍ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣ ବେତାଳ, ସାଧୁ ଯୁବକଟିକୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଣନା କେବେ ବି ମିଥ୍ୟାହୀନ ହୋଇନପାରେ। ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବକଟି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ସେ ଧନୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଧନକୁ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଧନୀ ହେବାକୁ କିଛି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ, ହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଠୁ ଉଠୁଛି? ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ରାଜା, ତୁମର ଏହି ଧୀଶକ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁମକୁ ଦିନେ ମହାନ କରି ତୋଳିବ। ହେଲେ ରାଜନ, ତୁମେ ମତେ ଶପଥ କରିଥିଲ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ରାଜନ, ତୁମର ତ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ହେଲେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି।